abomination to my lips. And wickedness is an abomination to my lips. And a wickedness sa de wan gruwa gi unu lippen. Na teach taka mark of the beast na Christianity. Taka image of the beast na Cesare Borgia. Safato, dat na wickedness to unu lips. Omdat we aan die sanat nego, omdat dat off. Unu it teach 100% true. Safato. Go ahead. Verse 8. All the words of my mouth are in righteousness. All the words of our mouth are in righteousness. Alasan sa witakja volgens sa Bijbel na in righteousness. Right! Safato. Next sa ik moet uit mo na wickedness. Alasan sa we verkondig na righteousness omdat na de woord fu Yahweh bahashem Yahweh shai. Uno na de dinara fu amoro iwan, uno na de profeta fu amoro iwan sa itak suma, sa itak namens suma, namens Yahweh bahashem Yahweh shai. Right! Volg toch. Deze is dat ook. All the words of my mouth are in righteousness. See? Dus koning Salomo takja, all the words of my mouth are in righteousness. Volg toch. Want dan sa wetaki, alasan na sa wetakja, na in righteousness. De heidense volken die mogen in slavernij, na in righteousness. Want dat schrift toe, sing it is a righteous thing with the Most High. Safato. You see? Dus alasan sa wetakja na in rechtvaardigheid. Wie is van de people want tak san sa we do anobong is wicked. Volg toch, man, het zijn aan fiets, wicked. You know what toch? Maar als schrift ja alasan sa wetakja is righteousness. Man. Go ahead. There is nothing forward or Abeso brokoso in them. Hey, ya tak rumah ini, kan ada tulis hier. Listen. A wortu van moro iwatak, ala wortu sa ikmoto eet kumofo na righteousness. Right! Sabi ko eh. Ala wortu sa wecha ko na righteousness. Right! Listen. Proverbs chapter 8 verse 8. All the words of my mouth are in righteousness. All the words of our mouth are in righteousness. Sabi, go ahead. There is nothing forward or perverse in them. Je volgt toch, alles aan zo weet na in rechtvaardigheid. Hoe tak no aan sa pori ja. Pori ne tak ja. Safato, pori na in de kerk gebouw de mij tak pori dape ma ano ja. Go ahead. Verse 9. They are all plain to him that understand it. You see, they are all plain to him that understand it. Je volgt toch, maar ano de plain gide wan sa ne verstaan. Na so gide ko so wan fu amore wana na gide wan au ala de woord sa wetak ja na gide wan a de plain and simple. Safato, go ahead. And write to them that find knowledge. You see, and write to them that find knowledge. Je volgt toch? Ja toch. All the words of our mouth are righteousness, man, spirit. Verse 10. Receive my instruction and not silver. Salakia, dus terima yeri tak for destruction ko na nandito. Nadirek na tak. Dito itong dufatag na prophets. Prophecy. Kaya tak problema ko po kalamite ko kung fall kung sabi, ano ulo taki na sa moro iwan taki na datu taki. Ades may fita ko takuro mo po. Nom takso, nom Wis, nom takso anong mo. I make peace, I create evil. I the Lord do all these things. Napawap takuro mo po. Tamo Tamo dade iwan mai ito wala de sana. dade mama tak amori wa tak rum. Iya to. Na inget tak. Kaya moro iwan tak ala de word na righteousness. Right. Ya ma. If ala de word ko amori wa na righteousness. And we tak ala sa amori wa taki. That's sowieso uno mus de righteousness. So tak. Follow to. Trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. Follow. Go ahead. Verse 10. Receive my instruction and not silver. Receive my instruction and not silver. Je volgt toch? Receive me instructie and not silver. No go to sani bigi suka wisdom, knowledge na understanding. Fu Yahweh bahashem Yahweh shai. Eder lek di bogo go sukuwa. Sapato ya mama bigi mention. Mama buli bina ngade sut sanati. Gudu na ngade sut sanati. Bigi suku a wisdom fu amori wa eder. Go ahead. And knowledge rather than choice gold. Je volgt toch? And knowledge rather than choice gold. Met andere woorden, suku gi away of suku away say fu amori wa eder lek
moro betri go to of grond tapu sani pussy. Suka moro in one pussy. What? Verse 11. For wisdom is better than rubies. For wisdom is better than rubies. Safato, mooi precious stones. Wij zijn bumoro rubies. Edelstein, go to gudu. Is safato. What? Wat zolang salakit? Zolang je hebt wij zegt, je hebt alasan. Ja man, what? And all the things that may be desired are not to be compared to it. Follow toch. All the things that are to be desired are not to compare it to wisdom. You know, maar vergelijk. Dit zijn, is safato. Gudu san nga wij zegt. I want 500 kilogram. Go to. They give me wisdom. Nee, you know man do this and that. Follow toch. You know maar vergelijk. 60 bar gram go to nga wij zegt voor amore man. Nee, ano you know man. Is niet te vergelijken. You know maar vergelijk wij zegt nga gudu. What? Verse 12. I wisdom dwell with prudence and find out knowledge of witty inventation. Follow toch? Dus wijsheid het dwel na sang prudence. Maar sa ways. Bokt out man op wisdom. Follow toch? Bokt out man sa itak gado na sosolobi. Amanat na wisdom. Zolang je tak man sa of in wisdom. Zolang je komt kotak atrone fu amore wana akuba in wisdom. I off. You ain't got the oil. Akubu no of Yakubu. Dus llamamente que mi papá. Mere was tinge tegi. May ere was tinga tega man. Matag na ako buya takanya. Matak info. Want was tinge takama. Maar die crispy. Yakubu. Mere Dama pot onder si. Ama pot apel cakap onder si. Creator. Ya. Ku dari papa skrip kubu. K U H U B U A. Kubu. Yakubu. Naman sa sort tile na. Amin na masuk tali. Matak tal to taki. Kasi mabekara tal makanata mabekara masuk masih. Kim. Hanya mo po. Mufotaki. Ay mufotaki. Mufotaki. Di man. Beda tapa man. Gimana? Ang destroy yun naman. Naman na daw ang pa mo. Hopelijk is het nog maar erger geschreven na nga man. No, dat laughing. Nata ma off helemaal. Ipo blend that times pag. Justo man na ya. Aqui o weri. Want je nog kan konja sapato. Tegi yun na apoy na minha melalayo. Minha melayan. Persilender ama. Mas belum tak apis di go hyper Eva. Stak de direct kate kapis. Da last ever. Gimana? Você é forensics. Agora sim. People is lost, man. Destroyed. The book of Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Zie, a people voor amore hiwang. De verstaan lassie, de gone, ze zijn vernietigd. Snap wat toch? Lees het opnieuw, baba. Hosea 4 verse 6. My people are destroyed for lack of Je knowledge. ziet, my people are destroyed for lack of knowledge. Dus a people voor amore hiwang. De Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde Negerebus konderen naar de Ingi, sana de Hebreeuwse Israëlieten, die zijn vernietigd, de lost, de gone. Snap wat toch? Zij die omdat die ontbreken op zo kennis. Nou, omdat die na kennis met de lost, die verstaan vernietigd. Go ahead. God. Because thou hast rejected knowledge. See, people for amore want reject knowledge. En a moment sa you know wat of ko arki wat kap sa etak rommel, je reject a wisdom knowledge voor je houden bahashem je houden shy. Wan ko na nga say sabi. Ay, Say say think isabi. You think is sabi. But next day no sabi true. Alik po di dyan next uno sabi. Ay next sa sabi mi man na wisdom na nga knowledge su sabi mi man. Desboro betru usap dis uno ko dule usap san A to E di first time. Mana so de nigre bus ko na nga di ingeni. San na nga di E di first time.
Paulus beta ke tu fanta gwisi isa poasan. Tokino sap next. Sabi to. Gwisi isa poasan tokino sap next. Iya. I will also reject thee, because that thou shalt be no priest to me, saying, thou hast forgotten the law of thy power, I will also forget thy children. Volg tot dus de Hebreeuwse Israëlieten die vernietig zodanig dat de vergiet alasan safato falling away door a falling away doe beguin slavernij met de Hebreeuwse Israëlieten vergiet alasan of den helemaal totaal. Maar als ze de kokuso voor Yahweh Bahashem Yahweh Shah o kom baka voor kon sap sumana den den baka amori mo pot remembrance gideng tak I me Jude I will also put you in remembrance though you want Mori wo pot envelop in o make envelop herinner bakatak na ding na de Hebreeuwse Israëlieten. Safato. En dat ook toen een profetie is vervuld. Zo is dat maar destroy helemaal. Man aan no knowledge. Man lack knowledge. So that's Jude chapter 1 verse 5. I will therefore put you in remembrance. I will therefore put you in remembrance. Dat moet me put you in hoe je kan herinneren. Dat na sa mori we takja. I will therefore put you in remembrance. De Hebreeuwse Israëlieten mori we make the herinner din schreef. Safato. Make the herinner. Go ahead. Make the herinner sam. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this. Si toch ibe sab sikba, ibe sabat rupa, want ibe sabat rupa. Na mori watak o meku herinner baka. Want ube sabeng ba, ube sabat rum di sikba. Ube sabtak uno na de Hebreeuwse Israëlieten. Mana vergit ube vergitek. Ube vergit dening ku Yahweh na nga Yahweh Shai. Mamuri watak o meku herinner. Want ube sabeng ba. Go ahead. Oh, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believe not. Zie? Dus alvast voor we preachen over voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dat want 2000 jaar geleden ube doing ba. Want ube sabat roek ba, dus ube doing ba. Je volgt toch? Though we once knew this. Je volgt? How that the Lord, Amore wa Yahweh, voor de Hebreeuwse Israëlieten, moeten uit Egypte, de house of bondage. En dan vernietigd de was aan op bribi. Zijn op geloof. Of put de vertrouwen op Yahweh Bahashem Yahweh Shai. De was op complain, ik klagen. Ja, maar zij die charikodia, zij die moest charikodia aan de walus het zijn. En de one dat Amori ma vernietigd. Omdat die nog bij op faith. Dus zie? Righteousness is another verse 9. It's Romans chapter 9 verse 1. It says, I say the truth in Mashiach, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Ja, to wana dora Holy Spirit me kwetak tu. Je volgt toch? En alle de sansa uere, alle de teachings sa ukisi, voor de elders na de apostles, voor Great Millstone. Dora rakakodas, dora Holy Spirit. Safato. Na de san dat we hori, wanneer vergiti. En na de san dat we teach. Omdat Yahweh Bahashem Yahweh Shai et deal na de elders na de apostles voor Great Millstone. Safato en api dat u abu. Dus unele na true taki 100% true. Kim John 8 and 32. John 8 and 32. Job chapter 24 verse 25. If it be not so now, you will make me a liar. You see? And if alla de sansa we tagja ko sa Bible not this so. Da sumakatak well want alla sansa we tagja na focus a Bible means fa you want den tak ano focus a Bible of ano true. Ma alla sansa we tagja na true. You follow to this that make you up tak suma umame kama walima. No man no make no unu no walima ja. Safato. Boy. And make my speech nothing good. You see? When the pastor we takwa sansa no de focus a Bible, dan pos we takwa li. A moment sa you know they according to the scriptures. They takwa li, you go off. A moment sa you takya gado na lobby, so lobby, they go off. Safato. This is a scripture of the book.
God, it says in Job chapter 24, verse 25. And if it be not so now, And if it be not so now, go ahead. God, who will make me a liar? Je ziet want dat de people die ik te weten dat de na direct am gebeuren. Maar moro hier is long suffering. Safato. En omdat dit aan niet gebeurt direct dat wil je. Het is ook gebeuren. En dadelijk de people zien. No, de people no maar zien intact na uno na the true prophets. The true men of the Lord starting with the elders and apostles of Greek history. Maar so real soon the people will stop that hey, dat a scripture a text voor Ezekiel hoofdstuk 33 vers 33 vervuld. Then they shall know that the prophet had been among them. Because right now they are thinking that we are lying. But real soon it will come to pass, you know, that we are the true men of the Lord, starting with the elders and apostles of Great Millstone on down. God, and make my speech nothing worth. Je volgt toch? Je maakt alles aan zo dat je nou op nou waarde. Sans zo dat je nou om dat de people het tegen doen. Dadelijk wel lukken. Dadelijk pushen. John 8. John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Zie? Ja, hou jij dat ja en je sabbat toe en dat toe om ik te vrij. En op toe om ik zomaar vrij, de Hebreeuwse Israëlieten. Want op het moment dat je nog sabbat toe, je nog vrij. Spiritueel ben je niet vrij. Want dat zang, je bent nog geslaafd. Je ziet, want dat zang, je nog sap zomaar naar je. Maar zolang je sabbat toe, dat je vrij, dat na zomaar taki, je houdt jij. Lees het opnieuw, baba. John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Zie? Dus na door atru je de vrij. Maar zonder atru je nog vrij. Zolang je nog sabbat toe, je nog de vrij. Dat wordt erop gezegd. Romans chapter 8, Lees het op. Romans chapter 8 verse 1. It says there is therefore no condemnation to them which are in Mashiach Yahushua, That is the elect. The elect of Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Go ahead. who walk not after flesh but after the spirit. Who walk not after the flesh but after the spirit. You see? Je volgt toch wat ik zeg? De man dat de goed de man dat ne waka baka a flesh, baka a skin. De mij waka baka a spirit. Want meerderheid voor de libis wat op grond tapu de mij waka baka sang, baka a flesh. Safato. So tapa flesh de man focus next voor de spirit sevi. Denk je dat kom te kwante meditate even, dat je hou ba shim jou of kom bigi kar na de neem of next. Je volgt toch? Go ahead. Verse 2. For the law of the spirit of life in Mashiach Yahushua had made me free from the law of sin and death. She had made me free from the law of sin and death. Want dat sang? You know, maar hoor alle de 630 wetten. Perfect. You go off. Safato. Dus dat you know man, de perfect. Je volgt toch maar sang om make de perfect. Dat je op geloof in amoro hier je hou Bahashim Yahweh en je hoort de wetten tot de best van je vermogen. Je volgt toch, dus nadat om make de perfect. Safato. En je zoekt ook te vliegen perfect. Want de scriptures ook is het van Yahweh Shai amabe de perfect, die amabe die in a flesh.
En wat waka in de voet, of wat volgt de voetstappen voor een man. Je volgt toch? Lek van een man ook go off. Precies zo unu schrijft de ook toe in een flash. Nom zoek of go off. Want een sap alles aan zou make me. Sap fato een sap voor we firi. Walo los toe ekon, walo sane, walo disi, walo verleden, walo dat zijn verleden te pakken tapu bigi. Udi in een flash. Sap fato. Fight there. Hey. He be fight. Amoro bigi. Sasana fight boy. That amoro bigi fight there. Amoro bigi enemy. Iko ina true. Na you skin, na you srefi. Ya man. Ele abu a flash na walo sot sana I want do me man. Kune I want make it do walo sana I want make it denki. Kune I want make it e plus fi do a spiritual sa. Kune I want make it do a trasan. Kune I want make it sribi. Kune I want make it denki tak e mo do asan is fos mo focus so ta business de sustan sa meduja. Beres na kung yera. Als een flash is voor Mickey, focus eerder, tap de saan voor een flash eerder, morelijk de saan voor een spirit toch, ja toch. Daarom Mickey yabi fight a flesh na de scripture. Ja pato yabi sub the scripture, you can fight a flesh. Tapi if you no sub the scripture, you no ma fight a flesh. Altijd toch in a verleden voor de flesh. Is sub den toch hier go. Lala stay if you no sub de. In up de ini de tak maar so mi sub so scripture de takabara so sanyo. Sabe toch? Yo sti sab the scripture. Moro ay, dat netok. Isab din na moro sansa no bemiti na de sana te kwai pass. So anybody can stress, take you alo san na flesh mi man. Ja man. Ja man, stress na alo spy de ang de sa. Terus pasi bebet lang man, bebet lang yeso puro. Bebet lang yeso puro. Mine denki san ni. Akta mine ko mine denki ektat isto de kita isa suma sanboy isto na suma na Seri. mena denke moro Talanga. Sam den kama ko na made magotik de man sestek sam den na mai konja Make it through. Pas. sam den na mai konja and I see the prophet for Yahweh Hashem Yahweh Shai Right. ama 100% amusta mana made magotik Amalanda to. ya to na abetela minister fu betela sa sagot to Sergey Lavrov Nama na bet. Ito lang may waya ano. Ama istag na de masabu mi man. Istag na masabu mi man. Follow to. Na mami man na sani Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov Dupsani Russia. Mana na made mabigo tekisi kara mabelanda da mabigo nga wagi de sfade mai kona na delegasi. Ama stina si fono tu tok. Ai si. Kata sa sande to si fono tu tok ama bomi ke comes. Ama boy doro de sano seti. Ai sa. Follow tak bigisane e becho life bi mango luku te fito you si walo ceremony. Follow to mane pipale de tak de sani ko bel ko ni sa fatong na kat goed ko. Kat goed. Fade mai tak Fade mai karre sana. Over inkomsten te teken. Walo sot sani sa fato belo pes. Sabi to. Come bigi ma pinsa na ba kondre? No bigi man e konja srifi mi man. This now of them bigi man. This now of the bigi man. So called. Sabi So to. called bigi man ya. Esi tag ini via follow mi man. De masabu mi man. Ya follow to sense de mai ko tanga mai surfing me mexo gida man ko ni sa ma mexo. Mai wetak no. Lek up. Ay, Preciso tabi model. Ya man di glory na de ma kingdom. May Ano iso? pagkalay. Iso to sa naman. Iso kami man. Amay farti ko word of Putin. Ya tami man minister pang beta lang sa kapiye. Gwa beta lang na farti ko word. Ikaw farti ko you president. Yang mampu ama. Sabi Sakti yung mga please subject. Eh, Ayos si Tapu de. so very man. Translate code from Uno one na de- people to another. Uno na de sandis we follow. Uno na de sandis we follow. We follow kami ma'am. Buitenlands news wat ay link up na nga prophecy. That's right. Wala please subject. Ang adesasay ko berja. Nuno de shitak A. A buitenlands minister voor Rusland. Amadoro Sranang. Esi sa tang na provincie. Une follow de sanda de sa so yung luko. Youth Voice. Chineng Reki Kobusani. Laf Tap FB. Pot Makeup Tap FB. Piro TV.
van we plegen overspeld op FB, van op om mijn man, van op om mijn vrouw, van op goedoe, van op waarde. En dat zijn dat we promoten op FB. Maar woord van Moroi wat voor tekje, dat toen nog een tekje daarom weet. Tete! Right! This is 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Want a buitenlands minister voor Rusland Doro Jaso in Sarna. De mij denkt dat naar vrede. Sano safety safety. Want Sarna omhoog zien naar Roshano en Biggie Kondre. Biggie Kondre. En baka a power structure voor een militair voor Amerika naar Roshan. Is dat wat toch? Dus dan mij bari dat is dat wat toch Sarna o de god dead Sarna o is dat wie toch? Niet wetende. Tak pede tak vrede. Want om eens mij denkt dat het gaat goed want het is een president te doen. Sabi toch? When they shall say peace and safety. God, for when they shall say peace and safety. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety, Pedo tak vrede. Nanga bescherming. But then sudden destruction cometh upon them. dan een plotseling verwoesting kon aan de tapu. Sudden destruction kon aan de tapu. Plotseling verwoesting kon in Srana. God. God, as to fail upon a woman with child, Ja. and they shall not escape. That's right. She. Ang lekte wa umas madanga berete already bevallen. Na precies zo amoro iwang o tja verwoesting kon. Pero denk dat na vrede na nga bescherming. Sabi. Follow to. God. Palas to. Verse 4, but ye brethren are not in darkness, that day should overtake you as a thief. You see, dus uno, sande ina troop, te awan sa we kargi sa sokomba ka, te de problema o konta pagron tapu. Ano, overcome uno le kwa furma, omdat tu sabi, udaay na nga de news, udaay na nga de prophecies. Udaay na nga alasan sa ikoberta pagron tapu, worldwide. That's right. Umanja e volksan worldwide. Ne volk dat is zijn sarana sarana wap chikondre. Amoro iwana inwa oogwenk ay verwoesta kondre dis. Amoro iwana konai opa oli prijs. Bam, alasane ko reperur. Aso ma de play me fade karenja. Amoro iwana konai lukudeng. Amoro iwana sene word to kom. Ay sene word to kom. Ay sene word to kom. Dat na auro kono no de. Maar hoe pleilijk van uw trots, er gaat niets gebeuren. Na zo alles aan de. Big faith. She, at tape amoro je wang strop dat de neki. Nanga walo problemen. Right. Uno redigi problemen. U denk tak Aladdin a laf. Wiki guaro ko guascoro. Nya bigi nyang. Sex. Du walo rommel. U denk tak na dat ode no mo uerli bilanga. Uno saptak biki problema da pasi ekong. We bige vier denkba. We bige si fares bij de teorie. Den ningere de bus konder na ngare ingi. We bige si ala de sanda teneti te we got donsri banga freeze. Uno attacken, maar uno lek de prophet sabi. Omdat we vier tak den ningere de bus konder na ngare ingi e vier tak wasane kong. Right. Say de omdat a spirit van moroi wang den nga ding. Maar de wa play lek van de proud, de trots. De wa tak biki. De wa kosi. De wa pleilijk van de heilig, ze gaan naar de kerk. Maar actie de wa scripture van Bijbel, de no sabi. Maar uno sa sab denk na uno de kosi. We praten real, uno takbong, we bla. Herde de kon nga emoties. Maar wordt u van moro hiwan het dit nga emoties. Right. Moro hiwan het dila nga warriors. Fa Ezekiel bede, ik denk dat Ezekiel bedele kwa umasma. Ik denk dat Jesaja bedele kwa umasma. Ik denk dat Paulus bedele kwa umasma. Ik denk dat kawansa we kar Jezus bedele kwa umasma. A Bijbel sorry. Attitude voor awansa we kar Jezus. Tak abede wa austere man. Right. En dat woord austere betekent onvriendelijk. God. No respect of person. Right. Dat feit denk dat woord moest komen. Ik denk dat de waarschuwingen kon echo gewoon. Ik denk dat ik van we steun de kerk en nak walo poko bring brang.
Udek taka moro iwa abtengi de sandati. Daarom meka wortu van moro iwa takin Amos. Weg met uw lofliederen. That's right. Ik beschouw ze alleen maar als rommel. Maar u kan redden die problemen sa moro iwa ngo tjakom. Uno redden die probleem. Uno leg nengere bus konder nanga inanga ingi. U denk tak na uno na probleem. U rit, u siki. Wap gong. Wap go to, wap money, wap wagi, wap oso. Dat we virus ref trots. No ama no ma tots uno. Wel amar amoro hiwa ngo strop uno nanga probleem so meteen. That's right. Want amoro hiwa ngo crash a economy. A olieprijs steeg. Want hij steeg bij internationaal. Dat uno sap de sandati. Namelijk we Peru mo van op FP. U a keer uno. Maar rijp sara mo bang gewoon bom. Keer den boy. Wat de boy is na next set do. Wel amoro hiwa ngo throw een bom. Dat ook patak piki. Read. God, this is St. Luke chapter 19 verse 21. And it reads, For I fear thee, because thou art an austere man. Zie? A scripture so. Dat de discipelen bij vrede was we kar Jezus. Omdat hij man een austere man. Amano bedelek van de wet man epota a boy amoro i wata pagro tapu. Lekwa wet man, mooi boy, safu, alasan na safu. Ama bede wa austere man en tangan wa man wa austere man. That's right. En hij wordt austere betekent onvriendelijk. God. Het is al beschreven van mij volgens de Bijbel dat je vrede. Right. No man heeft vrede wanneer we kar Jezus. No man heeft vrede moro hiwa. Dadelijk moro hiwa ngo sore power, au sore vrees. En ta moro hiwa ngo sore vrees, alas ma osari. Right. Read it. St. Luke chapter 19 verse 21. For I fear thee, because thou art an austere man. Ja so ya was een parabola baby. Right. But Thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. And he said unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knowest that I was an austere man. okay, ibe sabi takawan sa we kar Jezus na een austere man. Amasa na een takfuru, amasa de ernstig about the business. Dus tama me ken kom baka, no one ningere bus konder na nga inginap no one excuse. Ikan barfa i ap excuse no de. Mate amoro iwaw sene boy kong no afu no ap excuse. That's right. U alamala de schuldig. Go ahead. God. Verse 22, and he said unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knowest that I was an austere man, taking up that I lay not down, and reaping that I did not sow. What? People not ready ki calamity. Not ready. Je denkt dat kasukan aan de kingdom Jason na zo autango. Zo kan jullie blijven leven in Suriname. Jullie zijn trots. Schooldiploma trots. Money, goeie werk trots. Je denkt dat na dat na ala. Amoro iwango shut ala de san dat zo meteen down. Kan. Internet shut down. Stromen shut down. Water shut down. That's right. Haven shut down. Denkt amoro iwango play game na. Uno denk u saba amoro iwa se zuko borole kwa saf man. Amoro iwa na koon. Ay, me dini gado, me dumisani, tem kaba me begi gado agba. Sobunda ba. Ino do next amoro iwa nge commander yo, lek wan ningere wan bus kondro fwa ingi. You are do sayuani. You are koste profeta. You are seki edelek unu na lauma. Sabi. Lu kan sabi u kan ready. Ala wiki wecha de warski wen kom. Ala wiki wecha re kom. Una trobi e fi wan lafu. Una trobi e fi wan broko kik na utapo. Ma wechara warski wen fa himel se vader kom. At dat wecha kom. Wat tigo in a Bible na. Den sita ka moro hiwang. Tok, a buku disi 70% fa buku disi. Na wa blood and book. Right.
A koninkrijk ook kon tapagron tapo, maar ay sorry tak for so kong, amoro hiwango tsak calamite to kong for so kong. En uno ready hongersnood as ranang. U ready tawa hermu zonder elektriciteit nanga watra. U ready te a olieprijzen op een 30 SRD. U ready te a SRD yo devalueer. U ready ki de standaard. Uno ready. Maar u ready tak biki. U ready play aya, sikima, sikime. Amoro hi wana awansa na aya, yuano aya. Ino wreed, ino siki. Amoro hi watak na enye kiri en na enye gilibi. Na enye make vrede, na enye creëer evil. Da suma na you. Na enye sasa yo abib tulek nengere bus konder na nga ingi, na humble is refi en freeze amoro hi wa. Right! En na soso de wan so bribi oko. That's not the one that we car comic te ko. En te je ko im ko geheel. In een kolek 1 voet en 1 voet daar. Iwan te verspreid. Iwan arki maar te idos dat iwan doet trasani. Maar iwan ne deal so amor iwan akas bigita ke wipe out. Want dat in een vrede. Want te je go roko in de 1 voet binnen 1 voet buiten. Want je vrede fino lasi roko. Dat wel je hori. Maar dis ino wa hori. Iwan dinamoro iwan lek fa iwani, lek fa you firi. Read. Kan. Mark chapter 1 verse 22. And they were astonished at his doctrine. Okay. De beskreki. Die awan sawe kari Jesus be uit te leren. Ames meisje awan sawe kari. Oh, me abi Jesus. Ik heb Jesus, dat is alles goed. Mi karo masra Jesus. Jeng. Waluko in de kerk van de smijtin. Van de tak de dinamoro hiwang. 3/4 van kerk na so umasma. Omdat they want making, they want money, welfare. Maar they no sab karakter voor awan sawe kari Jesus. And they were astonished, God. Kan. And they were astonished at his doctrine. Ja. For he taught them as one that had authority and not as the scribes. Okay dan. Dus awan sawe kari Jesus tabe chara woord toekomt. Na lek fa unu e chara woord toekom. Lek massa op autoriteit. That's right. Daarom ik hem arki van we taki. Boldly. Une taki on twijfel. We taki omdat we pribi. Tak awan sawe kar gado de. E trune na Yahweh. En we pribi ook tot tak awan sawe kar Jesus de. E trune na Yahweh shai. En alle de profeties ook come to pass. Right. Daarom we tak zo. Ida kwe konja fko tak twijfel. Oh hey. Asa na kober boy makana no kober. Say it. Na no kober. Mana wana kober to wale pinche. No! No mate no de jaf chela. You think ten de jaf chela. Matamoro hiwango kresha economy to. Na dape wo shi. Suma na urit man. Nanga suma na urit vrouw. Kan. We tak bigi no de. Alasane go smooth. Te wiki mate ikagwa omo. Je fenwa brede pai. Ikan pakawa eksinya. Je kan doen alle de standaard no de. Te je wiki moto tapi pedi. Je kan naar school gaan. Mek bigi omdat je slag moet of AMS. Mek bigi omdat je een universiteit diploma. Mek bigi omdat je op Marokko zijn verdient 10 dusu SRD. Mek bigi omdat je op een massa op money. Mek bigi omdat je op een vrouw sa esen money gi constant mota Holland konja fistola ngai futu jale kwa wap chimation. De denk dat na engba. We amoro hiwango shut it down. Read. Read it again. Mark chapter 1 verse 22. And they were astonished at his doctrine. For he taught them. Say, isi, ay sorry jatak de people beskreki di de beyer aleri fya haushai. Na so people eskreki te deshi uno. Mikado, de boy hoor Bible, ta de boy tak so grofu, de boy is na sector, nuku sare do nga Jesus. Dan dat they not understand, they're stupid. That's right. They destroy for a lack of knowledge. Daarom de beskreki dan wansa we kari Jesus be teach. Omdat hij be teach, na lekwa mansa a power. Na so we teach. Omdat we pribi, you sane pribi, ino pribi, en yo tete na nga hier ongeloof. That's right. Read. Kan. So this is Mark chapter 1 verse 22. And they were astonished at his doctrine. For he taught them as one that had authority
and not And not as the scribes. look at what authority abo kluse o. Kung look sa award authority e batikan. Autoriteit. Awan sa we karisas betit sa woord toe. Lekwa masa op autoriteit. En ano betit se lek de Bijbel geleerde. Lek de masa de kerkie, de masa de inden, de fadekadeng, de bishop, nanga de Rooms-Katholiek lomsu. Ala de bishop nanga de mat na sop chimboy de may luku. De paus nanga de manati. That's right. Look at word of autoriteit. Authority. Autoriteit. Aha. Lees in het Nederlands. Lees het terang. Gezag. Nou, lees maar, ik kan maar lezen. Kan autoriteit betekenis gezag. Gezag. Wat? Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon. De macht van de persoon. En dan was we kari is sta betak ja betak lek wa massa op autoriteit. Lek fa we taki. Omdat we brief takamoro iwang ogu makti abra ala de trahedense people. That's right. En we pot de slavernij en unulek de ningere de buskonder na de ingi wo de koning en prinsessen baka. That's right. Tapagro tapo. We rule forever. We abba autoriteit. Go ahead. Kan gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon Aha. of een organisatie om een ander persoon of groep te leiden. Oké dan. Nou, inap ik ba. Oké dan. Maar a punt na mag. Ja. Zie? Dus daarom ik weet dat lek unusa op autoriteit omdat we vier taku abba autoriteit. Sang omdat u abba true knowledge na understanding sa 2/3 van grond tapu nabi. That's right. Zie? En Lord wele u de gekozen fuka abba orsi autoriteit abra hemel nanga grond tapu nanga a her universe. Right. Join ears with Yahweh Shai. Kan. En Lord willing this better wa edify wiki. Sabi? Lord willing this better wa edify wiki. Je through the spirit and power of Yahweh Shim Yahweh Shai de wansa. Trust with dilanga so de wansa bribi. De wansa ne bribi you not dialogue. You can comment, you can leave for your commentaar, you critique for you wani. Na sumar je las you te. Je we dilanga de wansa bribi de mananga vrouw sa bribi. Sapat up most importantly the man. Sapat up. So with that we're gonna give all praises, honor and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakak, Wadashal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Bridgestone. A salutation to the Ophelelect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. The house of David, the fire shall thou die. The elect. You have two choices. You have two choices. Try you live in a so dead day. Repent or die. Shalom. Shalom.